من جديد نحييكم في الجزء الثالث من برنامج احكي بالون. الحديث لا زال مستمرا متواصلا عن المواضيع المذكوره في بدايه هذا البرنامج. الحديث الان سيكون عن المدرب الاجنبي في البطوله الوطنيه، طبعا بين الكفاءه وهو الشيء الذي نحبذه طبعا، واسماء مغموره لا تملك الشهادات العليا. عبد العالي عاشوري، سؤالي لك، البطوله الوطنيه عرفت اسماء ليس لأنه أمامنا، على شكلة دينيس لافان وعلى شكلة لومير وعلى شكلة كوربيس وعديد الأسماء التي كانت تملك الكفاءة، وحتى الأسماء الموجودة بالبطولة الوطنية على شكلة بن يحيى في المولودية أو قيس اليعقوبي، أيضا مدربين يملكون الشهادات العليا، وحتى الكوكي في وفاق أسطيف. ما هي الميكانيزمات اليوم في استخدام المدرب الأجنبي في البطولة الوطنية، علما كانت أسماء مغمورة دربت اليوم دربت فرق عريقة في السابق؟ اول حاجه كمال، احنا لا ننقص قيمه المدرب المحلي او المدرب الجزائري اللي عنده مستوى. ما نلمش على المدربين اللي راهم يدوروا من فريق لفريق واللي راهم عندهم دو بروفيسيون، يعني الناس كل تعرفهم. اما بالنسبه للمدرب الاجنبي، ما هي المعايير؟ المعايير هي يعني سياسه النادي او هدف اللي سطروا الفريق او النادي من بدايه الموسم. لو يعني يحتاج مدرب على موسمين او ثلاثه، انا نحبذ انه ياخذ مدرب اجنبي، لانه من مستحيل تطلب نتائج. وكنا نتكلم في الكواليس مع المدرب، قال لك بعد الموسم الثاني هنا نبدا نتكلم عن الاهداف. عطانا المثال كلوب في ليفربول، قلت له نرجعي في الجزائر، قال لك بروشان جورني، يعني الجوله ما هو الهدف المسطر من قبل الفرق الجزائريه؟ هو البروشان او يعني المقابله القادمه. سي لوا كوتش. C'est sûr que les entraîneurs en Algérie n'ont pas beaucoup de temps pour travailler. Il faut vite qu'ils fassent leurs preuves. Des fois, on croit presque que ce sont des magiciens et que d'un coup de baguette magique, ils vont améliorer l'équipe comme ça. Donc, alors que bon, si on prend par exemple l'exemple de Klopp, comme je vous disais à Liverpool, il a mis 2-3 ans avant de commencer à avoir... Mais il a travaillé pendant 2-3 ans, il a préparé cette équipe et maintenant, bon, ils sont sur une lancée et des titres et puis très réguliers dans les performances. Mais au départ, ça n'a pas été aussi simple que ça, mais le temps qu'il a pris, ça lui a permis de construire son équipe et d'être performant. Pardon coach, كمال احنا في الجزائر ما نصبروش على النتيجة، لأن الشارع الرياضي هو اللي يسير، هو اللي يتحكم في رئيس النادي او في الاداره. في الجزائر لو بروغرام العقد سي بروشان جورني، الجوله المقبله الهدف. Oui, bon, c'est un peu résumé, bon, c'est un peu le truc comme ça, quoi. On est au match, quoi. Voilà, il y a ce match-là, et puis on prépare celui-là, et il n'y a pas une politique de club ou une politique à long terme où on visionne sur 1, 2, 3 saisons, quoi. C'est voilà. يأثر العمل تاعك كوتش بكل صراحه؟ Ben oui. Après, moi, je fais abstraction de tout ça et je me projette. J'ai un projet de jeu et voilà, je mets en place les entraînements et je prépare pour mettre en place ce projet de jeu et je ne m'occupe pas de savoir si le prochain match ou le match après je serai là ou pas là. Voilà, je travaille pour avoir la meilleure équipe possible et mettre un projet de jeu sur du long terme. Mais c'est vrai qu'on sait très bien que ça peut s'arrêter à un moment. طبعا فريد مطاوي، الحديث اليوم عن المدرب الاجنبي، الحديث عن وجود كفاءات تملك الشهادات العليا، تملك المستوى، تساهم في تنظيم او رفع مستوى البطوله، اليس كذلك؟ لكن من الذي يستقدم من يا كمال؟ هذا السؤال المطروح. عندما تحدثنا يخيل لي وكأننا ندور في حلقة مفرغة وفق هذه المعطيات التي سطرناها في هذا البرنامج. عندما نتحدث عن الكفاءات وعن مثل ما كان يتحدث الكوتش منذ قليل حول مشروع الجولة القادمة، وقارن ما يقوم به كلوب في ليفربول، أنا أقول له لا تظلم كرة القدم بهذه المقارنة يا كوتش، حاول أن تتجنب الظلم. لازم فقير يترجمها الكوتش، خليه نعطوا له وقت يترجمها له أمين فقير. لا تظلم الكرة بهذه المقارنة. خليه باش يشارك معك فريد، باش يشارك طيب معك. أنا أقول هؤلاء الرؤساء الذي تحدث عليهم منذ قليل عاشوري وقال بأنهم لا يمتلكون المستوى وأجمعنا على هذا الطرح، هؤلاء هم الذين يقومون بجلب هؤلاء المدربين.
ربما عكس لافان او القله القليله. انت ذكرت مجموعه من الاسماء ونسيت على راسهم الذي اتى برابطه ابطال افريقيا في الجزائر وهو خير الدين مضوي. هل ترى معي ان خير الدين مضوي اخذ حقه في هذه البطوله وفي هذا البلد بعد الانجاز الذي حققه؟ الرجل لم ينل حق يعني فرصه للاشراف ولا على منتخب للمحليين او لاقل. ولكن حتى نكون منصفين عبد الله عاشوري، حتى نكون منصفين، ولكن اشرف على فرق ولم ينجح ولم يتوج بالالقاب. يعني حتى راح الاسماعيلي كانت عنده تجربه في الاسماعيلي في مولوديه بجايه. لان مضوي لم يكن مؤطر، ليس بالضروره تنجح في فريق، راح تنجح في فريق اخر. لان مضوي لم يكن مؤطر بالصوره المثلى يعني فهد مطاوي. لكن لغه قدم هي لغه عالميه، لابد ان نكون منفتحين. عندك مدرب جزائري يدرب في بطوله اجنبيه، شيء جميل. يجوك مدربين يرفعوا المستوى تاع البطوله تاعك كذلك. تفضل خير الدين مضوي قبل ما يكون مدرب رئيسي كان مدرب مساعد. هو تكون جيجر الان جيجر. وشكون اللي عطاه الفرصه؟ عطاه رئيس حمار انذاك. كان مساعد لالان جيجر، كان مساعد لاوبر فيليت، كان مساعد لرابح سعدان. حتى هو رابح سعدان يعني فتره قليله شرف على العريضه الفنيه لوفاق سطيف. لكن من بعد ما خذا الشامبيون ليغ اون 2014 من بعد هذا اصبح مدرب رئيسي وخدم في عده دوريات. ماشي هذا هو موضوعنا عبد العال. نبقاو في المدرب الاجنبي. نعم. نبقاو في الكفاءه الاجنبيه. انت لما استخدمت دينيس لافان الى البطوله الجزائريه، وش اهم شيء ركزت فيه في خصائص في مستوى في كفاءه دينيس لافان؟ قبل ما نتكلم دينيس لافان، باش انا يعني نهضر على روحي شخصيا، باش نجيب مدرب اجنبي للدوري الجزائري، اول حاجه لازم نجيبوا النادي اللي انا متاكد انه ينجح. المدرب راح ينجح، ومن الناحيه الماليه راح ينال الحق تاعو. الحمد لله هو كان شرف على اول نادي هنا في الجزائر، النادي الرياضي القسنطيني. بعد النادي الرياضي القسنطيني راح لشبيبه القبائل. بعد شبيبه الحمد لله اليوم راهو في اتحاد الجزائر. احنا رانا في لعب جوله واحده او جولتين. نظن انه المير اللي نجح في شبيبه القبائل ايضا. نجح في شبيبه القبائل. جاء انا نشفى ونتذكر انه اول مباراة خسرها في ملعب وكانت انتقادات لاذعه. انتقادات. بعدين قعد فينال كاس الكاف وخذا كاس الرابطه جيد. احبذ النقاش المفتوح مطاوي عبد العالي عاشوري. دينيس لافان، بدايتك في شبيبه القبائل عرفت انتقادات لاذعه من طرف المحيط، من طرف الجماهير، ولكن بعدها حققت الاهداف المرجوه مع فريق شبيبه القبائل باسماء ليست بالكبيره، يعني كانت اسماء من الناحيه الفنيه متوسطه. Oui, c'est vrai que c'était plutôt des jeunes joueurs avec peu expérimentés, mais ils avaient une chose, c'est qu'ils avaient beaucoup d'envie et beaucoup de détermination et l'envie de progresser, de travailler et d'aller le plus loin possible pour se montrer. Et donc ils avaient une marge de progression importante et bon, ils ont bien adhéré au travail que je leur ai proposé. Ça les a permis on a monté palier par palier. Et je pense qu'on a vu la progression de l'équipe. Au début, avec la JSK, vous avez eu un début un peu délicat. Mais les résultats, petit à petit... Délicat, pas vraiment. Parce que bon, c'est vrai qu'on a perdu le premier match contre l'USMA à domicile. Mais après, on a enchaîné les victoires. Et surtout, on a vu la progression dans le jeu. Parce que ce qui est important, bon, c'est gagner des matchs. Mais c'est aussi le contenu. À un moment donné, si vous avez... On peut gagner des matchs comme ça sur un petit coup de chance, en jouant n'importe comment, mais sur la durée. كوتش، هل كنت واثق من العمل تاعك رغم البدايه الصعبه في شبيبه القبائل؟ Moi, j'étais confiant dans la méthode de travail, dans ce que je pouvais apporter à l'équipe et que je savais que je pourrais faire progresser ces joueurs et cette équipe. Maintenant, quand on arrive, on ne sait pas le temps que ça va prendre. Donc là, heureusement, on a vite pris et l'équipe a rapidement progressé et a pu faire le parcours qu'on en a fait. Mais au départ, on ne le sait pas. Moi, ce que je savais, c'est que les joueurs allaient progresser. Après, quel était le temps pour qu'ils progressent, ça, je ne savais pas. Ouais. Est-ce que vous avez signé un contrat d'objectif avec M. Mellel? Non, c'était un contrat normal, comme tous les entraîneurs. C'est un contrat de moyens. Voilà, on signe, on dit qu'on va mettre tous les moyens en œuvre pour faire progresser l'équipe. Après, dire qu'on était là et qu'on allait aller en finale de la CAF, c'était pas du tout l'objectif. L'objectif, c'était déjà de rentrer dans les poules. Je pense que tout le monde était content. هذا السؤال على الكوتش.
ليوضح للمرة الألف بأنني ما قلت بأن شبيبة وصلت إلى الدور النهائي من كأس الكاف يدخل في خانة المفاجأة لم أمخطئ، والرجل اليوم يجيب على هذا السؤال. يؤكد على ذلك. ما حدث لك مع ملال رغم النتائج الإيجابية سيدي لافان يعتبر ذكرى سيئة لك مع فريق كبير وعريق؟ Le gros problème, c'est que bon, c'est son management des hommes et son management financier qui était catastrophique. Après, son projet, dire on va faire confiance à des joueurs qui viennent de deuxième division, des joueurs qui ne sont pas connus, des jeunes, était un bon projet, parce que bon, pour un club où il n'y avait pas de gros moyens financiers, mais le management des hommes et son discours auprès des joueurs et le fait qu'ils soient incapables de les payer et qu'ils leur fassent toujours des promesses la semaine prochaine. يعني ترى بأنه كذب عليك في وضعك في الصورة الحقيقية لوضعية الفريق؟ On ne peut pas dire qu'il a trahi, mais oui, il mentait parce qu'il savait très bien qu'il pourrait payer les joueurs et il leur disait la semaine prochaine je vais vous payer. Donc à partir de là, au bout d'un moment, c'était plus possible. Et ce qui s'est passé à la fin de la saison, c'était prévisible, on le savait depuis longtemps. Et heureusement, on est allé en finale de la CAF et en finale de la Coupe de la Ligue parce que sinon le groupe aurait implosé bien avant. ماذا حدث بعد الحصة التدريبية اللي فزتوا بها بكأس الرابطة بينك وبين ملال؟ هل بالفعل تعرضت للاعتداء من طرفه ومن طرف بعض المقربين منه؟ Bon, il y a eu des mots, c'est tout. Bon, après, ça c'est du passé, on ne veut pas y revenir dessus. Bon, le truc est là. Bon, je pense surtout ce qui n'a pas plu, c'est le fait qu'il a senti que les cadres de l'équipe allaient partir, que j'allais partir, parce que bon, voilà, et ça, il ne pouvait pas l'accepter. Donc, il a essayé après, il a créé tout ce truc de, paraît-il, la pétition des joueurs, ce qui est complètement faux, tout ça pour salir tout le monde vis-à-vis des supporters, pour dire, donc vous voyez, c'est moi, c'est eux qui sont mauvais, c'est pas moi, alors que c'est lui qui avait créé tout ce malaise au sein de l'équipe. هل أنت من نوعية المدربين اللي هو في فريق ويتفاوض مع فريق آخر؟ لأنه يقول بأنك كنت تتفاوض مع اتحاد العاصمة قبل وصول شبيبة وقبل لعب شبيبة لنهائي كأس الكاف ونهائي كأس الرابطة. تؤكد ذلك؟ تكذب تفند؟ Bah, vous savez, les règlements FIFA sont bien simples. À partir, vous arrivez à 6 mois de la fin de votre contrat, vous avez le droit de signer dans le club que vous voulez, que vous soyez joueur ou que vous soyez entraîneur. Donc, à partir de là, ça n'empêche pas un entraîneur professionnel de pouvoir faire son travail professionnellement. Donc c'est comme ça, c'est les lois de la FIFA et je ne vois pas pourquoi un entraîneur qui arrive en fin de contrat ne pourrait pas chercher à avoir des contacts avec d'autres clubs en sachant qu'il arrive en fin de contrat. C'est notre profession, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que c'est notre profession, c'est comme ça qu'on gagne notre vie, qu'on fait vivre notre famille, que ce soit les joueurs, que ce soit les entraîneurs. Donc il y a des lois et des règlements et je ne vois pas qu'il y a de mal. قوانين واضحة سيدي لافان. تفضل عبد العزيز. أنا نأكد كلام أنا الوكيل تاعنا جو سوي اجون. احنا عندنا 6 موا 6 شهور قبل نهايه العقد اي لاعب او اي مدرب من حقه انه يتفاوض مع نادي حتى من حقه انه يمضي عقد مبدئي قبل نهايه العقد تاعو مع الفريق تاعو. القوانين واحد حنا المسير الجزائري او مسير النوادي الجزائريه قانون بوسمان هذا عبد العزيز. نعم ما يفهمش انه اللاعب او المدرب تاعو يقدر يتفاوض مع اي نادي قبل 6. ما حدث لهم مع شباب القبائل مع ملال؟ ما نقولش شباب القبائل، شباب القبائل فريق كبير وفريق محترف. هذا مشكل، احنا ما زلنا بعد الاحتراف يعني باش نديروا حوصل. اضيف شيء فقط. نحن نلوم العالم على علمه ونكافئ الجاهل على جهله. يا اخي الجاهل بالقوانين هو الذي يجب ان يلام في هذا الموضوع. على هؤلاء الرؤساء الذين يجهلون قراءة القوانين وعرضا وأفقيا وشاقوليا أن يعودوا إلى القوانين. من حق المدرب أو ذاك اللاعب أن يحاور الفريق القادم في الستة أشهر الأخيرة. أنا فقط سؤالي إلى لافان ونحن نتكلم عن الكفاءات الأجنبية في الجزائر. بودي أن أطرح سؤال بصورة مخالفة على الرجل. أنا أقول للكوتش كيف وجدت واقع الكرة الجزائرية وتخوض ثالث موسم لك في الجزائر وكيف كانت هذه الصورة بعدما كنت تشاهدها من الخارج؟ Je dirais c'est un championnat très homogène. Entre le premier et le dernier, il n'y a pas une grande différence souvent de niveau. C'est un championnat assez physique, fermé, assez tactique.
Après, au niveau technique, il y a du déchet, il y a, au niveau des joueurs, un peu, on sent qu'il manque de formation. Il y a beaucoup de bases qui ne sont pas acquises, et ce qui fait qu'on peut voir des joueurs ou des équipes qui ont des passages, et puis tout d'un coup, en cours de match, ils peuvent faire n'importe quoi parce que ça manque un peu de base tactique. Il y a du potentiel, mais il n'y a pas cette formation, et ça manque tellement aux joueurs algériens. سيد دينيس لافان، انت كمدرب عندك تجربه لثالث موسم على التوالي في البطوله الجزائريه مع فرق كبيره عريقه، شباب قسنطينه، شباب قبائل، اتحاد العاصمه، ما يؤكد مستواك التاهيلي كي تملك شهادات عليا في المجال التدريبي. الشيء الذي تريد ان تضيفه لهذه البطوله، تعطي اضافه ثاني كاضافه. Le plus, c'est surtout sur le plan tactique, au niveau des joueurs, leur donner des repères, leur donner des repères et des automatismes pour que l'équipe, la cohésion de l'équipe soit la meilleure possible. Et sur améliorer certains points sur le plan offensif pour que les joueurs puissent, encore une fois, avoir ces automatismes qui permettent de créer des actions de jeu combinées et d'arriver à se créer des occasions. Je pense que c'est là-dessus où on peut le plus faire progresser les joueurs. العمل اللي راه يتكلم عليه دينيس لافان ما يقدر يضيفوا في موسم، اكيد ما يقدرش جديد كرة القدم الجزائرية في موسم. على الأقل يعني على المتوسط يقدر يضيف هذا غير موجود في هذه الفرق. احنا ما نصبرش. سنعود لاتحاد حديث اتحاد العاصمه. تفضل فهد بطوي حول الاهداف التي تم تحديدها رفقه دينيس لافان. أضيف على ما كان يقوله عاشوري، لو احتفظ أي فريق بلافان أو غيره من المدربين في نفس الفريق لموسم ثاني، سوف يجد الرجل وهو في نفس الفريق يشرف على فريق آخر في نفس الفريق، لأن الفريق يغير 20 لاعب في الموسم الموالي. لذلك لا داعي للحفاظ المدرب وتغيير اللاعبين يا أخي. لاعب جزائري لموسم 2021 2022 يغادر الدوري الجزائري ويغادر شباب الوزداد بالمجان، هنا تفهم كرة القدم، تفهم محيط هذه الكرة. أضيف كمال يغير كل شيء وحتى الملعب، قد يغير الفريق الملعب أيضا. جيد، كسؤال نختم بهذا الجزء. دينيس لافان، هل اللاعب الجزائري من ناحية التكتيكية عنده ثقافة تكتيكية فوق أرضية الميدان؟ هل لمست ذلك أم غايبة هذه الثقافة؟ Non, mais il manque, on sent bien qu'il manque de base tactique, technique et même physique. Il y a tout ça parce qu'il n'y a pas ce travail de formation. L'importance de la formation des jeunes joueurs, c'est pour ça qu'en Europe, voilà, il y a un football qui se développe parce que les jeunes joueurs, dès, on va dire 10, 11 ans, ils commencent déjà à avoir un travail suivi. Et je dirais que le talent, ça ne se forme pas, le talent, ça se découvre. Mais après, on l'affine petit à petit parce qu'on fait un travail de petit, voilà, dès 13 ans, 14 ans, 15 ans, et à force, tout ça, ça permet de faire des joueurs de grand talent. جايز دينيس لافان، الحديث معك سيكون مستمرا متواصلا. في الجزء الرابع والأخير سنتوقف عند اتحاد العاصمة، سنتوقف عند احتفالية نادي اتحاد الحراش ب90 سنة أو 90 سنة من الوجود، ونتوقف عند طفل صغير كان يحلم ويمني النفس، هو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من ذوي الهمم، أن يزور اتحاد العاصمة. حقق حلمه بزيارة معقل اتحاد العاصمة ولاعبي اتحاد العاصمة.